फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी बहुत सारा टिप्स आप देखूँ जदि भिडियो भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांग मान सहित सेयार कर दिंतु। चलतु आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट देखो कुकर को लेकिन देखिए तो मो पाखे प्रेसर कुकर अच्छी जोटा कि मुझे केमती क्लीन करे सब मोर ये टाइप मैंने देखिए सफा देखा पूरा क्लीन देखा केमती क्लीन करेंगे ये देखो हलदी टाइप लगी जाए सब प्रेसर ताको भलसे क्लीन करा आपण मैंने लिक्विड की साबुन दरकार हेनी टिके खाली पेस्ट नहीं कोलगेट नहीं जाए आपण कौन करें स्क्रबर साहाଯ୍य भलसे पानी पकई क्लीन कर दिखाँ। देखो मुझे आपको देखी केमती मोर प्रेसरटा देखा जाऊला एवं देखिए आपन को देखिए केमती क्लीन करेंगे। देखो जस्ट आपण टिके खाली नहीं पेस्ट नहीं किसी पकड़ा दरकार नहीं आपण मैंने टाणी पकई एमती स्क्रबर साहाଯ୍य भलसे क्लीन कर दिखाँ। देखो मुझे क्लीन कर नॉर्मल पानी रे धोई दे देखिए आपन को केते बढ़िया से मोर ये क्लीन हो गला। देखिए सांग मैंने चारिपट जाक मुझे सब जाक भल कि सफा करदेली। देखो ये मुझे धोईकी आपको देखेबी केमती मोर कुकरटा केमती थे केमती देखा जाऊँगी कि ना जेकोसी साबुन आपण मैंने आइस हो जोटा बासन मार्चंती आपन सेते टिके आपन पेस्ट पकईदेवे आपंकर बासन पूरा चकचक ही देखा पूरा कोलगेट बहुत केवल ब्रश करने कोलगेट नुहे सबुथ आपंकर क्लीनिंग बेसिकाली ये पेस्टा बहुत ही काम करे। देखो मुझे आपको देखी केते बढ़िया से मोर ये क्लीन करदेली सांग मैंने देखो पूरा आगर देखते केवे एबे देखो केते बढ़िया से मोर ये क्लीन होती। आशा करको ये डिशटा समस्त को यूजफुल हो हेल्पफुल हो जदि भल लगे सांग मान सहित सेयार कर दिंतु गोटे लाइक कर दिंतु। तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये रिमोट को लेकिन आप देखिए मोर टीवी रिमोट तीन तीन जाक मुझे आपन सहित सेयार कर बढ़िया टिप्स देते आपको केमती क्लीन कर हाथ में धरुच ना हाथ में धरुवा जिनटा को सब मैंने क्लीन कर रखा दरकार जमी मु क्लीन कर देखो कि नहीं आपण घर तो सानिटाइजर थी सानिटाइजर टी आप कटन नहीं आसे भलसे आप लगेदेवे देखिए जहाँ सब धूली फूड़ी बैक्टेरिया सब लगी ना पूरा लुपाई आप आराम से धरी पारे पे छोट पे एमती रिमोट धरिकी खेलुवे पाटे लगे दौथे तेणु आपने सब क्लीन कर रखा दरकार सब जिनसटाक केमती क्लीन हो पारे आप मुंड कटी रखीदे आपंकर पिला किसी भी प्रभाव पड़ोनी आराम से पिला बसिकी देखिपारे। देखो केते बढ़िया से मोर ये जो तार बटम लगी भर भर सब मलिया को बाहर करदे केते बढ़िया से देखा पूर्व के देखा एवं देखो के देखा सब सब जिनस क्लीन रखिले ही भल आग को आराम से आपण मैंने सेव सब कम आपको सहज हो देखा भल लगे कम करने भी इच्छा हे। देखो मुझे रिमोट देखी आप जो लैपटॉप रखुं लैपटॉप भी आपने क्लीन करेंगे सानिटाइजर कि आप मोबाइल स्क्रीन टाक भी आपमती रिमूव करेंगे टे सानिटाइजर माध्यम देखो केते बढ़िया से मुझे क्लीन करते पूरा नुआ परिक देखा। आशा करको ये टिप्सटा ही समस्त को यूजफुल और हेल्पफुल सब गृहिणी मैंने ये वीडियो गुड़ाक देखा निहाती दरकार जदि भल लगे सांग मान सहित सेयार करूँ गोटे लाइक कर दिंतु। तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये चूड़ी को लेकिन आप देखिए मो पाखे गोटे सांखी सोनार सांखीटा ये टी सान होगा ना मतलब बाहर कला काटुची तेणु मुझे यहाँ को बाहर कर आप सहित सेयार करदे। देखो केमती कौन करेंगे किसी नहीं नॉर्मल पॉलिथिन नहीं आसे मो पाखे एमती कि कैरी बैग आप घर एमती टाइप थी ना पनीपरिया आनते सी आपने साइड रखिए। देखो ये करके चूड़ी भर आप लगेदे पूरा चूड़ी भर लगेदे देखिए तापर आप देखिए ये बढ़िया से आपंकर बाहर जा। देखो वीडियो कंटिन्यू करते जापर तापर ये टाइप आप पॉलिथिन करदे तो भल से टाणिबे टाणला बेलू देखो बाहरी पड़ो टाइम टी लगुच कहीं छोट हो जाए तो से देखो एवं देखो बाहर पड़ा। आशा करको ये टिप्सटा समस्त को यूजफुल हो हेल्पफुल बोली ये टाइप टिप्स वीडियो जो अधिक देखा चाहते हैं मोर प्रीवियस वीडियो जाकि देखिपारे सुंदर सुंदर टिप्स आप सहित सेयार कर। जो नेक्स्ट टिप्स देखो मो पाखे ये सिराप अच्छे जोटा कि आपने पिलाମାନଙ୍କର सिरा पोड़ा जो आप जाते ट्रावेलिंग जाऊँगी कि कौटी जाऊँ कि घरे भी रखुच्च कौन होना सी लिकेज करके मेडिसिन देलापर लिकेज जो जो लेखाटा नहीं कि एक्सपायरी डेटा से कौन मैंने देखा जाए सेटा कौन करेंगे आपमती कि फोटो उठे रखिदे मुझे फोटो उठे रखीदी जो आप देखिए से मिलूनी बोलिकी तो आपण मैंने एमती कि आराम से मोबाइल आप एमती कि
ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଦେବେ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଡେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରିବନ୍ ଦେଖିତେ ରିବନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚୁଟିରେ ଧରେନି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିତେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦେବି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସାନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଗଲି, ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି ଆପଣମାନେ ପକାଇଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପକାଇଲି। ଗରମ ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେବେ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସାନ ସାନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା, ଏବେ ଦେଖିବେ ପୁରା ସାନ ସାନ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଆଉଥରେ କିଛି ଦିନ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ରଖିପାରିବେ ସେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବାକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିକି ନେଇଥାଉ। ତ ପନିକିଟା କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି, ଆଉ ଧାର ଯଦି କମିଯାଇଥାଏ ଧାର ବି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଧାର କରିବାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନେଇ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଲି। ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ରଖିଦେବେ, ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ, କୋଲଗେଟ୍ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କୋଲଗେଟ୍ ନେଇଯିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୋଲଗେଟ୍ ନେବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କୋଲଗେଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଘଷିଦେବେ। ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପୁରା କଳା ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା ହେଇଯିବ। ତେଜପତ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିବ ପନିକିରେ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣ ନନଭେଜ୍ କାଟୁଥିବେ କି କ'ଣ କାଟୁଥିବେ, ସେ ତାକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଳା ପାଣି ମୋର ଏଠି ବାହାରି ଯାଉଛି। ସେ ପନିକିରେ ରହିଥିଲା ନା, ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋଇକି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ କେତେ କଳା ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘଷିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଷିଥିଲା ପରେ ପୁରା ମଇଳା ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପନିକିଟା ହେଉ ଛୁରୀ ହେଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ ନା, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସଫା କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଷ୍ଟରେ ତ ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପେଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହିଁ ପକାଇଦେବେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଥିବ ଜମା ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରି ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପନିରଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଧାର କେମିତି କରିବି। ତ ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ସବୁ ଘର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମିତିକି ଚାବିକାଠି ଥିବ ନା, ଗଟେଜ ଚାବିକାଠି ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଇ ଗଟେଜ ଚାବିକାଠିରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଚାବିକାଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତାକୁ ଧାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି, ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସେ ଧାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର ପୁରା ଓକେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ପନିକିରେ କାଟିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧାର ନଥିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରାନ୍ ଲଭଲି ପ୍ୟାକେଟଟା ସରିଯାଇଛି ମୋର ଏଠି। ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିପାରିବେନି ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନେଇଗଲି ତ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେପି କ୍ଲିପ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତିକି ଟାଣିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରେ ସେମିତି ନେଇକି ପଳାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସାରା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଫେରାନ୍ ଲଭଲି ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେ ସମୟ ଆପଣମାନେ ନେଇଗଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ମୋଡ଼ିକି ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତିକି ଖୋଲିକି କେତେ ସାରା ମୋର ଏଠି ଫେରାନ୍ ଲଭଲି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାର କରିନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।